ओम शांति 7 एप्रिल 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे सबुठारु भल दैवी गुण हैला शांत रहिबा, अधिक कथावार्ता न करिबा, मीठा कथा कहिबा। तुमे पिला माने एबे व्यक्तरु अव्यक्त एवं अव्यक्तरु निर्वाण अवस्था को जाउछ, सेथिपाई अधिक कथावार्ता कर नाही। सबुठारु भल दैवी गुण हैला शांत रहिबा, अधिक कथावार्ता न करिबा, मीठा कथा कहिबा। तुमे पिला माने एबे व्यक्तरु अव्यक्त एवं अव्यक्तरु निर्वाण अवस्था को जाउछ, सेथिपाई अधिक कथावार्ता कर नाही। प्रश्न, केउ मुख्य धारणार आधार रे समस्त दैवी गुण स्वतः आसीजिव? केउ मुख्य धारणार आधार रे समस्त दैवी गुण स्वतः आसीजिव? उत्तर, मुख्य हेउछि पवित्रतार धारणा। देवता माने पवित्र, सेथिपाई सेमानक भितरे दैवी गुण रहिछि। एही दुनिया रे काहा भितरे भी दैवी गुण रहि परिबो नाही। रावण राज्य रे दैवी गुण केउठारु आसीबो? तुमे राजकीय संतान माने एबे दैवी गुण धारण करूछ। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। एबे पिला माने जानुछंती जे बिगिड़ी जाइथिबा दुनिया को सजाड़िला वाला केवल जणे ही अटंती। भक्ति मार्ग रे अनेकंक पाखकु जाइथांती, केते प्रकारर तीर्थ यात्रा आदि करिथांती, किंतु सद्गतिदाता, पथ प्रदर्शक, मुक्तिदाता, भूल को ठीक करिबा वाला, पतित मानकु पावन करिला वाला केवल जणे ही अटंती। एबे गायन रहिछि, किंतु अनेक मनुष्य अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र रहिथिबा कारणरू अनेक रास्ता खोजुछंती। सुख एवं शांति निमंते सत्संग को जाइथांती ना? जे माने जाऊ नाहांती सेमाने विकारर निशारे मस्त रहुछंती। एकथा मध्य तुमे माने जानुछ जे वर्तमान हेउछि कली जुगर अंतिम समय। मनुष्य एकथा जानी नाहांती जे सत्य जुग केबे होइथाय, एबे कौन चलीछि, एकथा तो कौनसी छोट पिला मध्य बुझी परिबो। नुआ दुनिया रे सुख, पुराणा दुनिया रे निश्चय दुख ही रहिबो। एही पुराणा दुनिया रे अनेक मनुष्य और अनेक धर्म रहिछि, एकथा तुमे काहाकु हेले भी बुझाई परिबो। एहा हेला कली जुग, सत्य जुग अतीत होई जाइछि। सेठारे एकमात्र आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला, आउ कोनोसी धर्म नथिला। बाबा तो बहुत थर बुझाइछंती एवं एबे मध्य बुझाउछंती। जेउ माने आसुछंती तांकु नुआ एवं पुराणा दुनियार फरक बताइबा उचित। भले केही किछि भी कुहंतु, केही 10,000 वर्ष, केही 30,000 वर्ष आयुष बोली कहउछंती। अनेक मत रहिछि ना? एबे सेमानक पाखरे तो शास्त्रर मत रहिछि। अनेक शास्त्र, अनेक मत। मनुष्य मानकर मत अटे ना? मनुष्य माने ही तो शास्त्र लिखिछंती ना? देवता माने कोनोसी शास्त्र लिखि नाहंती। सत्य जुगरे देवी देवता धर्म हेबो, सेमानकु मनुष्य भी कुहा जाई परिबो नाही। तेणु जेबे कोनोसी मित्र संबंधी आदि मिसुछंती तांकु बसी ही ज्ञान सुनाइबा उचित। एसबु हेला विचार करिबार कथा। नुआ दुनिया रे केते कम मनुष्य रहिबे, पुराणा दुनिया रे केते वृद्धि होई चलीछि। सत्य जुगरे एकमात्र देवता धर्म थिला, मनुष्य माने मध्य अल्प थिले। देवता मानक पाखरे ही दैवी गुण रही थाए, मनुष्य मानक पाखरे से गुण न थाए। सेथिपाई मनुष्य माने जाई देवता मानक आगरे नमस्कार करिथांती ना? देवता मानकर महिमा गायन करिथांती। जानुछंती सेमाने स्वर्गवासी, आमे नरकवासी, कलिजुगवासी अटु। मनुष्य मानक पाखरे दैवी गुण रही परिबो नाही। केतेक कुहंती अमुक पाखरे बहुत भल दैवी गुण रहिछि,
ତାଙ୍କୁ କୁହ ନା ଦୈବୀ ଗୁଣ କେବଳ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ନ ପାରିବା କାରଣରୁ କାହାଠାରେ ବି ଦୈବୀ ଗୁଣ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆସୁରୀ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା। ନୂଆ ବୃକ୍ଷରେ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ଦେବତାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ବୃକ୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଥିଲା। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀମାନଙ୍କର ହିଁ ମହିମାର ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ। ସେଠାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାର୍ଗ ନଥିଲା। କେତେ ପଏଣ୍ଟସ୍ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟସ୍ ଭୁଲି ଯାଉଥିବାରୁ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦୈବୀ ଗୁଣ ବହୁତ ଭଲ, ତାହା ହେଲା କାହା ସହିତ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରିବା। ମିଠା କହିବା ବହୁତ କମ୍ କହିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଟକି ଅର୍ଥାତ୍ ସାକାର ଲୋକରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବହୁତ କମ୍ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଯିଏ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଇଏ ରୟାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକୀୟ ପରିବାରର ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ରତ୍ନ ବାହାରିବା ଉଚିତ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଥବା ଯେ କେହି ବି ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ପ୍ରଭେଦ ବତାଇବା ଉଚିତ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଥିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହିଁ ଅଲଗା। ଏକଥା ତ ଜାଣିଛ ଯେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ, ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହିଁ କୁହାଯିବ। ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ। ସେହି ନୂଆ ଦୁନିଆ ଏବେ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ନାସ୍ତିକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବାଲାଙ୍କୁ ହିଁ ଆସ୍ତିକ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମବାଲା ତ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସତୋପ୍ରଧାନ କିଏ କରିବେ? ତାହା ତ କେବଳ ବାବା ହିଁ କରିପାରିବେ। ସତୋପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ରହିବେ। ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ନିବାସ କରିଥାଉ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ। ଏହି ଅବିନାଶୀ ନାଟକରେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ ରହିଛି। ନାଟକ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏକଥା କେବେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ଅଟେ ନା। ବାବାଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ଡାକିବେ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। ରାବଣ ପତିତ କରୁଛି, ପୁଣି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧା ଅଧା ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯିବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି ଅଧା ଅଧା ଅଟେ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ଅଜ୍ଞାନତା ନଥାଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଅନ୍ଧକାର ମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେହି ଦେବତାମାନେ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ପୁଣି ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ସତୋ ରଜଃ ତମଃ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ଥିବା ସମୟରେ ଆସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲେ। ଏବେ ଆସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀଙ୍କୁ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ କିଏ କରିବେ? ଏବେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଧର୍ମ, ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି।
ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା, ତେଣୁ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ନଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ମନଗଢ଼ା କଥା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସିଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର। ତାହା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ତ ନିଜକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିତି କେହି ଏ ଦୁନିଆରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବୁଝାଇବା ଦରକାର, ଯେମିତି କୌଣସି ହଙ୍ଗାମା ନ ହୋଇଯାଉ। ସେମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ରହିଥାଏ ନା। ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସହିତ ଫଲୋଅର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ କହିଦେବେ ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନଙ୍କର ଯାଦୁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଚତୁର ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ କହିବେ ଏହା ତ ବିଚାର କରିବାର କଥା। ମେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ନା। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିକୁ କେହି ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଯେପରି ବାବା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜୋରରେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା ଦରକାର, ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ଦେଇ ଏକାନ୍ତରେ ଆସି ବୁଝିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇବୁ। ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନକୁ ରଚୟିତା ଶିବ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ତ ନେତି ନେତି ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ସେଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୟସ୍କ ହୋଇଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିବେ ଇଏ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦି କରିଥିବେ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ବୁଝାଇବେ ତେବେ କହିବେ ଇଏ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମାତାମାନେ ବସି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଖୁସି ହେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଜ୍ଞାନର କଳସ ଆମ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ବହୁତ ନମ୍ରତାର ସହିତ କଥା କହିବା ଉଚିତ। ଶିବ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ମାତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛି। ଆଉ କେହି ଖୋଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମକୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକମାତ୍ର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁ ଭକ୍ତିର ସାଗର ଅଟ, ଭକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଅଟ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ଜ୍ଞାନର ଅଥରିଟି କେବଳ ମୁଁ ଅଟେ। ମହିମା ମଧ୍ୟ ଜଣକର କରିଥାନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାନୁଛୁ। ସେ ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କର ଗାୟନ ରହିଛି। ଏହିପରି ବହୁତ ମଧୁର ଭାବରେ ବସି ବୁଝାଅ। ଭଲେ ଯେତେ ବି ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ଢେର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝ ଯେ ରଚୟିତା ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଦରକାର ଯେ ରଚୟିତା ବାବା ହିଁ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ବୁଝାଇବେ ନା। ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ମୋର କାମ ହିଁ ହେଉଛି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ। ତେବେ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ବିନା କାହାକୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପତିତ ହେଲେ ନା। ମୁଁ ତ ଏକଥା କହୁନାହିଁ କି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ରଚନାର କ୍ରିଏଟର ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା।
से कहउछन्ति देही अभिमानी होई मते मने पकाओ। तेबे एही जोग अग्नि द्वारा विकर्म विनाश होइजिब। एही जोग बाबा एबे ही शिखाउछन्ति। जेतेबेले कि पुराणा दुनियार परिवर्तन हेबार अछि, एबे विनाश सम्मुखरे उपस्थित। एबे आमे देवता हेबाकु जाउछु। बाबा केते सहज भावरे बुझाउछन्ति। जदिओ बाबांक सम्मुखरे शुणुछन्ति, किंतु समस्ते तो एका भଳି शुणुनाहांति। बुद्धि अन्य अन्य आड़कू चली जाउछि। भक्ति मध्य एहिपरि होइथाए। सारा दिन तो एमिति नष्ट होई जाउछि। बाकी जो समय निर्धार्य करा जाइछि, सेथिरे मध्य बुद्धि कुआडे कुआडे चली जाउछि। एही भଳି अवस्था समस्तंकर हेउथिबो। माया अटे ना। केही केही संतान बाबांक सम्मुखरे बसी ध्यान रे चली जाइथांती। तेबे एहा मध्य समय नष्ट हेला ना, रोजगार तो हेला नहीं। बाबा तो कहउछन्ति जोगयुक्त होई रुह, जहा द्वारा विकर्म विनाश हेबो। ध्यान रे चली गले बुद्धि रे बाबांकर स्मृति रही न थाए। एही सब कथारे बहुत क्षति होई थाए। तुमे माने आखि बंद करी मध्य बसिबा अनुचित। जोगरे बसिबाकु हेबो ना, आखि खोला रखिबारे डरिबा उचित नुहे। आखि जेपरि खोला रहू। बुद्धि रे एकमात्र प्रेमिकंकर ही स्मृति रहू। आखि बंद करी बसिबा एहा नियम नुहे। बाबा कहउछन्ति जोगरे बस। एपरि कहउनाहांति जे आखि बंद कर। आखि बंद करी कांध तळकु करी बसिले बाबा किपरि देखिबे। आखि केबे बंद करिबा उचित नुहे। जदि आखि बंद होई जाउछि, तेबे अन्य किछि रहस्य अछि। अन्य काहाकु मने पकाउथिबो। बाबा कहउछन्ति जदि अन्य कोनोसी मित्र संबंधी आदि को मने पकाइबो, तेबे तुमे बाबांकर सत्य प्रेमिका होई परिबो नाही। बाबांकर सच्चा प्रेमिका हेले ही तुमे माने उच्च पद पाई परिबो। तेबे समस्त मेहनत केवल बाबांकु मने पकाइबारे ही रहिछि। जेउ पिला माने देह अभिमान रे आसी बाबांकु भूली जाउछन्ति, सेमाने पुणी धक्का खाउछन्ति। बहुत बहुत मीठा हेबा दरकार। वातावरण मध्य बहुत मीठा हेबा दरकार। जेपरि कोनोसी शब्द न हेउ। जदि केही भी आसीबे, तेबे देखिबे माने केते मीठा कथा कहउछन्ति। तेणु बहुत साइलेंस रहिबा उचित। केबे हेले भी लड़ाई झगड़ा करिबा उचित नुही। नचेत पिता शिक्षक गुरु तीनी जनकर निंदा होइछिबो। एभଳି करिले पुणी पद मध्य बहुत कम पाइबो। पिला मानकु एबे ज्ञान मिलुछि। बाबा कहउछन्ति मु तुम मानकु पाठ पढ़ाउछि केवल उच्च पद पाइबा पाई। तुमको पाठ पढ़ी पुणी अन्य मानकु मध्य पढ़ाइबाकु हेबो। निजे मध्य बुझी पारिबे जदि आमे काहाकु सुनाउ नाहु, तेबे कौन उच्च पद पाई पारिबो। प्रजा सृष्टि न करि पारिले पद कौन मिलिबो। योग ज्ञान नथिले निश्चय पाठुआंकर बोझ उठाइबाकु हेबो। तेणु निजकु देखिबा दरकार। जदि वर्तमान फेल होई कम पद पाइले, तेबे कल्प कल्पांतर पाई मध्य कम पद होइजिबो। बाबांकर काम हिला बुझाइबा। जदि न बुझिले, तेबे निजर पद भ्रष्ट करिबे। किपरि काहाकु बुझाइबा दरकार, एकथा मध्य बाबा बुझाउछन्ति। जेते कम एवं धीरे कथा कहिबो, सेते भल। बाबा सेवाधारींकर महिमा मध्य करिथांती। बहुत भल सेवा करिले बाबांकर हृदय रे रही परिबे। सेवा द्वारा ही तो हृदय रे बसी परिबो ना। सेथिपाई जोगर यात्रार आवश्यकता अछि। तेबे जाई सतो प्रधान हेबो। जदि अधिक दंड पाइल, तेबे पद मध्य कम होइजिबो। पाप भस्म न हेले बहुत दंड भोग करिबाकु पड़िबो एवं पद मध्य कम होइजिबो। एहाको ही क्षति कुहा जाउछि। एहा मध्य व्यापार अटे ना। तेणु निजर क्षति करिबा उचित नुही। दैवी गुण धारण करिबाकु पड़िबो एवं श्रेष्ठ मध्य हेबाकु पड़िबो। बाबा पिलामानंक पाई भिन्न भिन्न कथा सुनाउछन्ति। तेबे जिए करिबो सिए पाइबो। तुमको परिस्तानी हेबाकु पड़िबो। गुण मध्य सही परि धारण करिबाकु हेबो। अच्छा, मीठा मीठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते।
आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, काहा सहित भी बहुत नम्रतापूर्वक एवं धीरे धीरे कथबार्ता करबाकू हेबो। तुमर व्यवहार बहुत मीठा हेबा दरकार। वातावरण बहुत शांतिपूर्ण हेबा उचित। कौनसी प्रकारर कोलाहल नथिबो, तेबे जाई सेबारे सफलता मिलिबो। काहा सहित भी बहुत नम्रतापूर्वक एवं धीरे धीरे कथबार्ता करबाकू हेबो। तुमर व्यवहार बहुत मीठा हेबा दरकार। वातावरण बहुत शांतिपूर्ण हेबा उचित। कौनसी प्रकारर कोलाहल नथिबो, तेबे जाई सेबारे सफलता मिलिबो। 2 नंबर पॉइंट, सच्चा सच्चा प्रेमिका होई एकमात्र प्रेमिक बाबांकु मने पकाइबाकू हेबो। जोग करिबा समय रे केबे भी आखि बंद करी कांध तळकू करी बसिबा उचित नुहे। सर्वदा देही अभिमानी स्थिति रे रहिबाकू हेबो। सच्चा सच्चा प्रेमिका होई एकमात्र प्रेमिक बाबांकु मने पकाइबाकू हेबो। जोग करिबा समय रे केबे भी आखि बंद करी कांध तळकू करी बसिबा उचित नुहे। सर्वदा देही अभिमानी स्थिति रे रहिबाकू हेबो। वरदान, सर्व संपत्ति को निज प्रति एवं अन्य मानक प्रति व्यवहार करुथिबा अखंड महादानी हुओ। सर्व संपत्ति को निज प्रति एवं अन्य मानक प्रति व्यवहार करुथिबा अखंड महादानी हुओ। जेपरि बाबांकर खाद्य भंडार अर्थात ज्ञानर भंडार सदा चालू रहिछि, प्रतिदिन देई चलीछंती, सेहि भली तुम मानकर मध्य अखंड लंगर चालू रही थाउ। अर्थात भोजन दान करिवार कार्य चालू रही थाउ। काहींकि ना तुम पाखरे ज्ञानर, शक्तिर, खुशीर भरपूर खाद्य भंडार रहिछि। एगुड़ी को साथी रे रखिबारे बा व्यवहार करिबारे कौनसी भी विपदर आशंका नाही। जदि एही खाद्य भंडार सदा सर्वदा खोला रहिथिबो, तेबे कौनसी चोर आसीबो नाही। बरं एहाकू बंद रखिबा द्वारा चोर आसीजिबे। सेथिपाई प्रतिदिन निजको मिलिथिबा सर्व संपत्ति गुड़ी को देखिबा सहित निज प्रति एवं अन्य मानक प्रति कार्य लगाओ, तेबे अखंड महादानी होइजिबो। स्लोगान, शुणिथिबा ज्ञान को सर्वदा मनन करुथाओ, कारण मनन चिंतन करिबा द्वारा शक्तिशाली होइजिबो। शुणिथिबा ज्ञान को सर्वदा मनन करुथाओ, कारण मनन चिंतन करिबा द्वारा शक्तिशाली होइजिबो। ओम शांति।